Hi guys, so mo niya mong hunasan guys sa Poo Island. Part 2 ni siya guys. Pauli na miya ni guys. Kay wala mabidyohan tong nambayang siya gay na guys ug mangwagbat jojo kay medyo busy guys. So nami snack diri guys so panang makaon. Na po'y tambayang guys, gamay guys. Sama buak. Aspara guys. Mo na tong kinilaw na pay bilin, kinilaw nga batjojo. Kinalamian. Diri guys, mangon ka diri sunasan guys, di ka mabusog guys kay kinalamian. Kinalamian mangon diri sunasan. Gumakagutom guys, samot na para singonanig sa daan guys. Kanang kinilaw nga batjojo. Kalimot lay kasi mong pangalan. Sige guys, maura to guys.